Aziki program Kolkata has record gomut. Mion daikor cheesy it put that since Festival of Life programs was look matesir gai. Agar is the karavi is haka garit khoda karti, ye is hakan chin karit. Ye tha yaad tulu yem tayli muklut. बच्चे से साथ ऐसे कट करन पंच रोज पर डलते रोज न खतरा আমি চাই আপনার আত্মায় আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিন কিহি न करत मगरी पन जिंदगी जाए আর আপনি আপনার জীবনে কিছু না করে জীবনকে নষ্ট করবেন না याद थे दुनिया में छे प्रत जाए मोक कैंसर जान छे बेशक ज्यादा জগতে সব জায়গায় কিছু না কিছু সুযোগ রয়েছে अमा पोस के मोक्ष तिथन लुकन खतरे इमजन इबादत करित হ্যাঁ কোন জায়গায় বেশি কোন জায়গায় কম तो वारियान लुकन खतरे छे वारिया मोक কিন্তু সকল জায়গায় কিছু লোকের জন্য কিছু না কিছু সুযোগ আছে इमजन इबादत करित खुदास पर दबाव त्रवन প্রার্থনা করে এবং ঈশ্বরে এগিয়ে যায় तो वनान छ खुदाई बचुस ने किहिन करान इत पट गुजारनी जिंदगी প্রভু কিছু না করে আমার জীবন আমি কাটাতে চাই না असोस भारत के दोमी सिसस में जाके होटल्स में एक नौजवान मिलमुत ভারতের এক অন্য জায়গায় একটা যুবকের সঙ্গে আমাদের হোটেলে দেখা হলো सोस पुंसु वोर्त विश्वास में जो जान लगन খুব সুন্দর দেখতে একটা যুবক सोस तत होटल्स में काम হতে পারে करान প্রায় মধ্য 20 বয়সের মতো तो सोस तत होटल्स में काम करान এই হোটেলে তিনি কাজ করছিলেন तो एस प्रोस्तास चकुता काल गो ये होटल्स में काम करान আমরা বললাম হোটেলে তুমি কত বছর কাজ করছো तैवन में गई ये जवरी मगर मैं वो न वहीर पेट होटल्स में काम करान तैवन यलबन नवोरस में करिया होटल्स में तन पेट काम আমরা ভাবলাম সে বলবে কয়েক বছর কিন্তু সে বলল আমার বয়স যখন 9 বছর তখন থেকে আমি এখানে কাজ করছি तैमे से कॉलेजेस में पढ़ाई पूर करमत तैमेस अख मंसूबा ख्वाब वशमत আর এই ভারতে এই কলেজে হোটেলে থাকতে থাকতে তিনি পড়াশোনা সেরেছেন तैमेस अख मंसूबा ख्वाब वशमत से अमेरिका गसत करे स्टैनफोर्ड कॉलेज पेट কিন্তু তার জীবনে দর্শন ছিল তিনি আমেরিকা যাবেন এবং কলেজে ভর্তি হবেন अख बापारस मतलब प्रोग्राम तो ये वापस কোনো কিছু সেখানে শিখবেন তারপরে ফিরে আসবেন इत करे इत बापार शुरू এবং সেই কাজটা তিনি করবেন सो जानन जात छुवारे वक्त लगान তিনি জানেন এটার জন্য তার অনেক সময় লাগবে मगर एलसो नवोरस तैमेस फसलो कोन बुरोस डेटे तो हार न कुन सुरतस मस কিন্তু যখন তার বয়স 9 তখন তিনি অন্তরে উঠে দাঁড়ালেন वुचु अगर तो डेटे थ्रू से पत के हालत तेस्तन যেন বাইরে তাকে কেউ চেপে দিতে না পারে वुचु अगर तो डेटे थ्रू से पत के थे যদি আপনার মধ্যে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত আছে ये के हालत तेस्तन या कात इंसान इतन मुखल আপনার বিরুদ্ধে যেই যাক না কেন ये के हालत तेस्तन যা কিছু আসুক না কেন আপনার বিরুদ্ধে तैमेस कामयाबी हासिल पानी जिंदगी मंस আপনার জীবন দিয়ে আপনি অবশ্যই কিছু করতে পারেন तैमेस केंसन कुन वुचु छु में बासान আমার মনে হচ্ছে আপনারা কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করলেন না ताछु में पेट बारोस আপনারা এমনি করে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন ताछु वुचान जानछु प्रचान বলছে হে মহিলা তুমি কি জানো না তুমি কি বলছো आ मिश पता बकत छस तिछु मालूम जे बचस भारतस मस तो दोइमा जावे पेट छु यति कदाय আমি জানি যে ভারতে কেন যে কোনো স্থানে আপনি आमीन बचस इति जानन जे छु मोक तो अगर डेटे थ्रू से ताई मेल दे मोक गसन तो আপনি যদি दस्तिया দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন আমি জানি এখানে সুযোগ রয়েছে আপনিও জীবনে দাঁড়াতে পারেন मेन केंच सारवी को तजीम का थी ये जे बचस ने हमें थारान আমি আর জীবনে একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে যেখানে আমি কাজ না করতে অস্বীকার করি वुचु तय रोजु गलत में अगर तो ये सोचो जे बहुत सुबह बिस्तर पेट আপনিও তো মনে মনে যদি এই কথা ভাবছেন তাহলে ভুল ভাবছেন যে একদিন সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠলাম वुचु खुदाइन कोरी सोरी मैन खतरे मैन जिंदगी আর আমার জীবনে ঈশ্বর সব এগুলো ঘটিয়ে দিলেন तैमन जाय चोन इस्तेमाल तमसा से लकुट शुर आसक তিনি বললেন ও বেচারি মেয়ে তুমি ছোটবেলায় কত নির্যাতিত হয়ে बकर चांद जिंदगी में जीत के खास चांद खतर जान তোমার कर জীবনটা নেব এবং বিশেষ একটা জীবন করে দেব बल्कि वन सुवर का कोइन तो बजालन मर তিনি বললেন তুমি সে প্রস্তরখানা সরাও আমি মৃতকে ते मैं बे जिंदगी में लशबश का निवर कावन আমার জীবনে লক্ষ লক্ষ পাথর আমি बुर रवे चिकन गलत खायल हस আমার মন্দ মনোভাব खुदगर्जी हस कानी মন্দ চিন্তার প্রস্তর खता माफ न करने कानी ক্ষমাহীনতার প্রস্তর आजवान कानी স্বার্থপরতার প্রস্তর प्रत कोइन किस्म कानी হিংসের প্রস্তর प्रत कोइन किस्म कानी সকল প্রকারের প্রস্তর तो हर कोइन तरीक कानी অনেক মন্দ মনোভাবের পাথর तो यल में जात पाकर से काम करत का कोइन वरको যখন পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমি কাজ করেছি প্রতিটি পাথর আমি সরিয়েছি तो वनम खुदाइन बचस बदलाव खतर तैयार ও আমি বলেছি প্রভু তুমি যদি আমাকে বদলাও আমি প্রস্তুত আছি यदवैत से मैं बदलाव तैमन में जात बदलाव তখন তিনি আমার জীবনে আরো এবং আরো বেশি এবং আরো বেশি কাজ করেন बचस उनके सुशान रूहानी तौर खुदा हमको जात यसान करुन ये के আর আমি এখানে আত্মায় দেখছি ঈশ্বর আরো বেশি কিছু এখানে করতে तू उनसे जिंदगी मन छु यसान करुन ये के আপনার জীবনে তিনি আরো অনেক অধিক কাজ করতে तू उनन
शहरन मज আপনার শহরে तो तुहंदन चर्चन मज এবং আপনার মণ্ডলীতে सुच पस सठा के आसान আরো कर অনেক কাজ বেশি করতে চান, मगर यल तो कने वर कइल थे क्यों কিন্তু আপনাকে পাথর সরানোর কাজ করতে হবে। तो छुट्टी करनी तो है क्यों करे আপনি যা করতে পারেন তা আপনাকে প্রথমে করতে হবে। तो खुदाई करती है ना तो है क्यों যে करे কাজ আপনি করতে পারবেন না সেই কাজ ঈশ্বর করলেন। मैं छु ईसा सिन खतरे यही दुआ से तो सैन्य ये तो काठी ये बवन छसान আমার কাছে যিশুর কাছে প্রার্থনা করি, আমি আজকে যা বলতে চাইছি আপনি আত্মাই যেন তা अगर तुम कस रिश्तेदारन का बा मकसद काम छन करमस पानी जिंदगी मंस আপনার জীবন তৈরিতে আপনার আত্মীয়রা হয়তো কিছুই করেনি, तमिक मतलब गौने से तो करती তার মানে নয় যে তারা যা করেছে আপনিও তাই করবেন। तो छुट्टी ये तो पन खूने रिश्तेदार छो আপনার জীবনে আপনি আপনার অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন। मगर तो है क्यों पानस मस बदलाव नित তিনি বলতে পারেন যে আমার সঙ্গে আমরা উঠে দাঁড়াও। तो वनु बकरने ती तम कर তারা আমার প্রতি যা করেছে আমি তা করব না। मैंने शरण मुस्तकबिल आसमान को बेहतर আমি চাই আমার জীবনের চেয়ে আমার ছেলেমেয়েরা যেন উত্তম জীবন পায়। खुदा से बाजिश करे तो ঈশ্বরকে জোরে হাততালি দিন, প্রশংসা। ब्याह का कहानी बोझना हो ये वन खतरे से खुदाई की उच्च खुश कराना भाई আরেকটা গল্প করব যেখানে আমি বোঝাতে চাইবো যারা আগ্রহী তাদের জন্য ঈশ্বর কি কাজ করে। कोई तो चीज से तितवा करन से खुदा शक बुत फिर खुश যারা करा আগ্রহী আত্মা ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন, কতজন বলছেন এই কথা? आ कटल बरोस वाल तुत इंसान हिम्मत है একজন দীর্ঘ সহিষ্ণু পরিশ্রমী লোক तुत का युद्धन ने हिम्मत है रिसा যে নিরাশ হতে ত্যাগ করতে ছেড়ে দিয়েছে। अके शहर समझस कटम कम तो वजह शहर प्रसाद गुज दुश्मन से गिरोमुत দ্বিতীয় রাজা বলিতে একটা জায়গায় খুব দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, तो मनता ये स्टेज और सु शहर ये जन बचे दे सरी सेठा बचे दे আর দুর্ভিক্ষর কারণ হচ্ছে এই শহরের বিরুদ্ধে শত্রু এসেছিল। तो मनता ये स्टेज चौक शहर ये तो बचे दे सरी बनता तो মনে করুন যে এটা হচ্ছে সেই শহর যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এই প্ল্যাটফর্মটা। तो ये तो चु मानता दुश्मन सुन कैंप छु আর আপনি যেখানে আছেন সেখানে শত্রু তাদের তাম্বু করে আছে। लुकानुन बचे दासुन वजह हो सीजी এই লোকেরা আহারের জন্য কষ্ট কেন পাচ্ছে दुश्मन उसने ता शहरस्तान কেন জানেন? क्या इसके दुश्मन उसने ता शहरस्तान जान तेरा सदवात नाम ने दीवान ওই গ্রামে খাদ্য আসার যে পথ সেটা শত্রুরা বন্ধ করে দিয়েছিল। अमा पोस दुश्मन से निशोस खेंचनु चीज सेठा কিন্তু শত্রুদের তো যা প্রয়োজন, যত প্রয়োজন খাবার রয়েছে। ता शहरस मंजर से मेंदलत बिहित আর শহরের কোনো একটা জায়গায় দুজন কুষ্ঠরোগী বসে, मैं चीते तक मेंदलत जरूरत আরেকজন কুষ্ঠরোগী আসবেন, शली होता थी मैसेज बन मेंदलत वंचे से ते जमेंदलत बिहित ते मैं सेठा दुखी ते इस पानविन कत करान अच्छी सेठा बुर लगानी আর उचित দুজনে गल्प করছে খুব দুঃখিত। एसपेस क्या कारून क्या पैस ও, আমরা তো খিদেই একদিন মরেই যাব, आज क्या पैस कारून আমাদের क्या কি হবে? आशुन समझी युवान दुश्मन ने शो आख्यान कर দেখো देनी শত্রুদের খাবার আছে, আমাদের নাই, আমি জানি না কি হবে। अगर इस तोतत गसाव ख्यान खतरे तिम्मा मारन ऐसे खबर थी क्या करन অনেক দূরে তো খাবার নেই, কিন্তু যদি আমরা নিতে যাই শত্রু আমাদের মেরে ফেলবে। ये बुझत वन बेजन जी ये আর তারপরে একজন তাদের বলল, जी ये सेतत बिहित मारो আমরা এখানে বসে বসে কেন মরবো? तम को चुना बेहतर दुश्मन सिंदिस আমরা যদি এখানে থাকি তবে মরবো, इस गसा दुश्मन सिंदिस कैंपस में আর যদি শত্রু তাম্বুতে যাই मुमकिन छु तकमील হতে পারে আমরা মরবো। ख्यान खतरे के मेल तत ख्यान खतरे इसके छु কিন্তু बना একটা সুযোগ রয়েছে, বাইরে গেলে কিছু খেতে পাবো। अगर हल्ला ठीक छन तो तेस वतो तो गसाव যদিও কিছুই ভালো বলে মনে হচ্ছে না, ये तकलीफ छु ऐसे कारण আমরা উঠে দাঁড়াতে চাই এবং ওখানে যেতে চাই, तेली सब दे हल मुश्किल আর हमें একটা সুযোগ নিতে চাই। तो ये लेस के करो যদি আমরা কিছু करी तेली सब दे हल मुश्किल আমাদের সমস্যার সমাধান আমরা পাবো। ताचो पता है पत क्या गो আপনি জানেন কি হলো? तुम गए दुश्मन सिंदिस कैंपस में उसने आक्ति सिपाही बचो যখন তারা শহরের বাইরে গেল তাম্বুতে শত্রুদের, तत्ते उसने कांति सिपाही बचो मुत প্রতিটা শত্রু সেনা চলে গেছে, तत्ते उसने आख सिपाही ते बचो मुत একটাও শত্রু সেনা তাম্বুতে নাই। ते क्या ऐसी तिमस खुदाई ना गबी आवाज बुझने मित ঈশ্বর তাদের মধ্যে এক বিশাল আওয়াজ সৃষ্টি सो করলেন, गबी आवाज बुझे चलती उन तक पूरा फौज আর তাদের মনে হলো অনেক সেনা তাদের বিরুদ্ধে আসছে। तो तंत्रो खेंचनक सोरी सामान कैंपस अंदर তাদের যদি খাবার দাবার যা কিছু ছিল সব ছেড়ে তারা নিজের দেশে পালিয়ে গেল। तो दोशोई मेंदलत गई तो ताम खेने আর লেপ্রসি গুলো এত বড় পেট করে খেতে লাগলো। पतवन तिमो वन पैसे स्थितन लोग छाली निमजन बचेच तिमन ते पैसे खाव ना আর हुई তখন বলে দেখো আমরা যাই শহরে যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের কাছে গিয়ে বলি कोता बड़ पैगाम छु
खुदा सुंदर सिर्फ बानी। यथान से के लोग गस जरूरत करित कदम तुलन भरोसा तो वचिन से खुदा क्या चेगान करित क्या चेगान करित আর ঈশ্বর শুধু এইটুকু চেয়েছিলেন যেন তারা বিশ্বাসে একটা পদক্ষেপ নিয়ে দেখে যে তাদের জন্য ঈশ্বর কি করতে পারেন। बजाय से खुदा चुनगान किहिन करित আর যদি বসে বসে তারা যদি কেবল অভিযোগ করত যে खुदा चुन किहिन ते करान তাহলে ঈশ্বর তাদের জন্য কিছু করতেন না। बजाय सेक्रेट यसान तो सरी बुझे पगा আমার আশা করছি আপনি পুরো বাণীটা বুঝতে পারছেন। तिमरे तो तम क्या ये तामने यार बेरी थायक যতক্ষণ তাদের পেট না ভরছে তারা খেলেন শুধু তা নয়। पतों ने कैसने में सामान तो क्या वक्त बेइतीम बचेच আর তারা বলল আমরা এই খাবার নিয়ে যাব যারা ক্ষুধায় রয়েছে তাদেরকে দেব। मैं तो इतना खुदा सिर्फ पन्नी और से ठीक करना আমি শুধু আমার জীবনে আরোগ্য চেয়েছি তা নয়, मैं उन बेचना बाकी लोग कदरत क्या एक दिन खतर करित আর আমি অন্য লোককে শিক্ষা দেব কি করে ঈশ্বর তাদের জীবনে কাজ। पन्नी इस देखभाल में करियो আপনি নিজের কথা শুধু ভাববেন না, ये फैसले करियो तो करियो बाकी खतर के আরেকজনের জন্য কিছু করার কথা আপনিও ভাবুন। बोली मैं करो खुदा सन बाजिश জোরে একটা হাততালি দিন ঈশ্বরের জন্য। वाइन आक कइन वर्कायो আর পাথর সরিয়ে ফেলুন, अकिस पुलिस पर खसियो গাছের উপরে উঠুন, अति में बिहियो मरने खतर বসে বসে মারা পড়বেন না। के न करने खतर करियो के কিছু না করার চেয়ে কিছু করা ভালো। तो थे कि तो घर सफाई करित मसरूफ এই रुज মুহূর্তে যদি আপনার চাকরি নেই चर्च गसित वने करो के मदद बसपेट हक साफ करित আর যেখানে আপনি রয়েছেন ভালোভাবে সুস্থ থাকুন। सड़के पर प्योमुत का तुलियोन तो थोद वन्यो আর মণ্ডলীতে যান বলুন আমি এখানে স্বেচ্ছাসেবক হতে চাই। यत मुल्कस मस मिलनो तो सठा लोग तो चावने उनका त्रेश ভারতে অনেক দরিদ্র লোক আছে, তাদের কারো কাছে যান, रुकियो तो चावन त्रेश वन्यो तस खुदाई चीज लोल बरान তাদেরকে একটু ঠান্ডা জল দিয়ে বলুন আমি চাই তুমি জানো ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন। मतलब जो क्या करियो কিছু করুন, पन्ने गर्निश ने छोड़ दूर त्राण खतर আপনার জীবনের ময়লাগুলোকে দূরে ফেলে দিন। तो घर भी मरूजो गमगीन हमेश আর নিজের উপরে বসে বসে দুঃখিত হওয়ার থেকে দূরে সরে तो আসুন। जो असूल समझानिस बो वनानछस बयस वनानछस যে নীতির কথা আমি বলছি আপনি কি বুঝতে পাচ্ছেন? अगर तो ऐसा लकड़ काम करे उससे करे थे क्यों बस पट যে অল্প কাজ আপনি করতে পারেন তা যখন আপনি করেন तेलकर खुदा से काम उसने ते करे थे क्यों তখন ঈশ্বর সেই কাজ করবেন যেটা আপনি করতে পারেন না। आ अच्छा खुदा चुन लोल প্রভু আমরা তোমাকে ভালোবাসি। रोमियो बाहकू রোমিও তার 12:21 ये छ अक्स आयत यजन पर्च খুব সুন্দর একটা শাস্ত্রাংশ রয়েছে। तिगो खराबी बैठ के थका हुए जीवनी से फतह हासिल करित আমরা উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করি। आपके नगर तो उनके खराब का दिलसमान छव যদি আপনার জীবনে কেউ মন্দ কাজ করেছেন, या उनके जिंदगी में से हालात छव यम तोय बुरा मानान छव আপনার জীবনে এমন পরিস্থিতি যেটাকে আপনি মন্দ বলছেন, तोय है क्यों न मोइस तो पासों से शब्द फतह हासिल करित जा আপনি নিরাশ এবং হতাশ হয়ে তার উপরে বিজয় পেতে পারেন না, ना है क्यों तिमन मतलब शिकायत करित অভিযোগ করে তার উপরে বিজয়ী হতে পারেন না, ये करित अमा पोस लोल दे से क्यों तोय फतह याब शब्द लोल से কিন্তু প্রেমে হাঁটার মধ্যে দিয়ে আপনি তার উপরে বিজয়ী হতে পারেন। तो है क्यों कासिन खतर क्या करित অন্য লোকের জন্য যখন আপনি একটু ভালো কাজ করেন ये वने खुदाई बेह की करित আর বলেন প্রভু এইটুকু আমি করতে পারি, बकर का जरूरतमंद बेसर जेनी मदद একজন বিধবার সাহায্য দরকার আমি করতে পারি, बहकन का यतीम बच्चे मंगे थैनित আমার বাড়িতে একটা অনাথ ছেলেকে নিয়ে আসতে পারি, बहक पानिन खेन कैसे बचेतिस दित यमिसने किहिन छु যেটুকু খাবার আমার আছে যার একদম নেই তাকে আমি দিতে পারি। बहक बेस कैसे खातिर केंत करित কোনো না কোনো জন্য কিছু না কিছু কাজ আমি করতে পারি। मैं छु पानी जिंदगी में हेचमुत আমি আমার জীবনে দেখেছি जिकचा लड़ची में तित मसला आमद यमने में अंजरल ठीक এমন অনেক সমস্যা আমার জীবনে আছে যেটা সমাধান আমি করতে मुझे পারি से না, मुझे थरन कसा में शरारत खसान আর আমি অবাক হয়ে कुछ গেছি। कुछ सच में शरारत खसान আর অনেক সময় একদম অপ্রত্যাশিত ভাবে जी खुदाई छुन में पन मसला अंजरान दिवान यलजन भी अंजराविन छस यसान আর ঈশ্বর আমার সমস্যার সমাধান আমাকে করাননি অন্যকে দিয়ে করাচ্ছেন। ताछु आतकुन जान दित मुद्दे कसा लड़ची उन तो पानस मदद गान करित অনেক সময় আপনার জীবনের সমাধান আপনি করতে পারেন না কিন্তু অন্যের সমস্যার সমাধান खुदा করতে क्या शीत पेट करान क्या इसके কেন से ঈশ্বর जाना এমনি করেন? तो छु तीन खतर आख मदद करी तक वत बनावन तीन खतर কারণ তিনি জানেন যখন আপনি সাহায্যের হাত কাউকে বাড়িয়ে দেন तो छु पसपेट वत बनावन तीन खतर তখন আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের দ্বার খুলে দেন যেন তিনি এসে আপনাকে সাহায্য করেন। सर्वी खत खराब काम करी ते नरसंग वटित बिहम জগতের সবচেয়ে মন্দ কাজ এটাই আপনি করতে পারেন, বসে থাকুন আর কিছু না করুন। यलजन बाइबल कहनत क्या कारण खतर बनान छु বাইবেল বলছে আপনি সক্রিয় হন, सुछु बनान चुस्त रुजियो লক্ষ্য করো, সতর্ক থাকো, तो होशियार रुजियो সক্রিয় হও, नचत में रुजियो अलसी इंसान छु नचत रोजान অলস এবং নিরাশার মধ্যে থেকো না। तो आला
छ तसिन खतर शैतान सिन दरवाज खोलन শয়তানের জন্য এক নিরাশজনক আত্মা একটা বিরাট দ্বার। अल से छ इंतजार करन तस मजी कर यसनो कुवत নিরাশ ব্যক্তির জীবনে কোনো ইচ্ছেই থাকে না যে তারা নিজের জন্য কিছু করে। यलजन तोय मजी कुवत छ তারা এটা অনুভব করতে চায়। त तत कुत से जुड़ित কিন্তু আপনার শক্তি আছে। सुच यसान तोय तत कुत से मदद करन बस पर छ यसान ঈশ্বর আপনার সেই ইচ্ছা শক্তি ধরে তুলে ধরবেন এবং আপনার জীবনের দ্বারা কিছু কাজ করবেন। सारी को अम तरिन कतस इंसान विन में सुगव आके किसी बरियो लोल সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যিশু বলেছেন আমরা যেন পরস্পরকে প্রেম করি। आके किसी करते हुए लोल युत में तसित वर्तो আমি যেমন তোমাদেরকে প্রেম করিয়েছি তোমরা পরস্পরকে প্রেম করো। हम तलियो तो ये समझते तो छो मेन मुरीद ইহার দ্বারা লোকেরা জানিবে তোমরা আমার শিষ্য। गौर करी चाहे बुझे सठा मेहनत करन আমি যদি কঠিন পরিশ্রমও করি बुझे सेम सफर खतरे तो खदमत गरी खतरे जूता पास खर्चान तो ये नहीं यकीन नहीं আর যদিও আজকের এই প্রচার অভিযানে আমাদের প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে, तो कहते हैं बद लोग छ डरस वेरे सख्त मेहनत करमत युजन तो उसके खदमत गरी सब दी শত শত লোক 1.5 বছর ধরে পরিশ্রম করেছেন যেন আজকের এই সভা হয়। हम से छ शायद तुम खुद से ज्यादा मदद सबदान আমাদের থেকেও আপনার জন্য এটা অনেক উত্তম ঘটনা। तो छ पता भी क्या छ भारत दीवान আপনি জানেন কেন আমি বারবার ভারতবর্ষে আসি? क्या इसके हम से छ दखर मेला কারণ এটা আমার জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসে। तो मदद करने खतरे छ में दखर मेलन আপনাকে সাহায্য করলে আমি বেশি আশীর্বাদ পাই। बाइबल मुताबिक हासिल करने बजाय छ खुशकिस्मती सेंस योरिनस मन বাইবেল বলে গ্রহণ করা অপেক্ষা দান করা ধন্য হইবার বিষয়। अगर हम लोगन मदद कर बहक न खुश रोज আপনি আপনি যদি লোককে সাহায্য না করেন আপনি খুশি থাকতে পারেন, तो न है कि तो खुश रोज थवित আপনিও খুশি থাকবেন না। तो ही क्यों न खुश रोज अगर हम तो मदद करे दो আপনি যদি লোককে সাহায্য না করেন আপনি সুখী तो হবেন। मिलनी जिंदगी में को अगर हम तो बेस कैसे मदद करी उता न जरूरी छु गैस उता कैसे मदद करो আপনি নিজেকে ছাড়াও যদি অন্য লোকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেন জীবনে আপনি কোনোদিন সুখী হবেন না। जान गैसी अगर न साथ लायक आस्ते যে আপনার সাহায্য পেতে চায় এমন লোকই হতে হবে এমন না, तो छु तुम साथ सठा खुश गसान এমন কি যে আপনার সাহায্য পাওয়ার যোগ্য নয় আপনি তাকে করলে আরো ভালো। यम साथ तो पनुन जहन बेस कैसे कोन मरकज करान छु लोकन खतर के करान छु যখন আপনি দেখবেন অন্য লোকের জন্য কিছু করছেন আপনি জীবনে সুখী হচ্ছেন। खुदगर्ज लोग छ सारी को जात गमगीन या दुनिया में आसान আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর লোকে জগৎটা ভরে গেছে। तो त्याशी में ऑन टीवी प्रोग्राम उछान আমরা কতজন আমার টিভির প্রোগ্রাম तजोस में रॉबर्ट सेट पर एक्टिंग करा उछमत আপনি দেখেছেন কিছু কাজ আমি করেছি, तो छु सान से बगा से ते करें কতজন দেখেছেন? तो छु उछान ये ते कस करें আপনি কি চান আমি এখানেও এই কাজ করি? शायद वो वरी प्रेन का चेल बैग दो सुबह खुदगर्जी हंद आलमस में जैसे बिस्तर पर पे অনেক বছর আগে 20 বছর আগে বিছানায় শুয়েছিলাম একটা আত্মকেন্দ্রিক নারী হিসাবে। वनियास में अड़ी निंदर से बस पानस मतलब सोचान আমি ভালো করে ঘুমটাও ভাঙেনি, নিজের কথাই बस ভাবছিলাম। सोचान देव तो पानी शिरकत पेट करना को सका में भी सांचस आज दोहस আর আমি ভাবছিলাম কবে ডেভ এবং আমার ছেলেমেয়েরা সব কাজ করবে আমার জন্য। तो मैं दिलस में ख्याल আর আমি মনে হচ্ছিল আমি আর কতদিন ওদের জন্য করব। अगर डेवस फुटबॉल मैच विश तब क्या कर আর যদি ডেভ গিয়ে শুধু ফুটবল খেলা টিভিতে দেখে আমি কি করব? आज अगर शिर नेबर गसिस गिंदन तब क्या कर আমার ছেলেমেয়েরা যদি খেলতে চলে যায় আমার কি হবে? अचानक लगो खुदाइन मैंने निधन ख्याल पर रोकथाम হঠাৎ ঈশ্বর আমার এই কল্পনার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। तैवन से छे पता है कमसन याद पाउत में এই তুমি আমাকে কি স্মরণ করিয়ে দিলে জানো? अकिस लगतस रॉबर्टसन जो सगाई कछवनन একটা রোবটের কথা যার একটাই বাণী রয়েছে। वजु इम ख्याल ते सुबह स्वतलानासन तिम छु तय दुच काम खतरे तैयार करान हमेशा আপনার মন প্রভাতে আপনাকে আপনার কার্যের জন্য প্রস্তুত করে। आव किन छु तय तिमन ख्यालातन ते खुशार रोजुन यम तय सुबह তাই वतला অতি প্রভাতে আপনি কি চিন্তা করছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। यदवई 15 मिनटन तय हमेश गटिया ख्याल वतलन तिमनन तुन दो আপনি মন্দ চিন্তা 15 মিনিট করার মধ্যে দিয়ে আপনার সারা দিনটাকে নষ্ট করে দিতে পারেন। आव किन असस पे ततन लाल त्रेत सोचान আমি নিজের কথা মনে মনে ভাবছিলাম। खुदाइन नुन से छक में किस लगतस रॉबर्टसन याद पावन আমি ঈশ্বর বলে আমি তুমি আমাকে ছোট্ট রোবটের কথা স্মরণ করি। बासांचु जानचु शैतान पांतन दिस मनस में जी ख्याल त्रावन तू तय कुंस लगावन আর শয়তান কি করে তোমার মনে মন্দ চিন্তা দেয় এবং তোমাকে ঘুরায় ঘোরায় ঘোরায়। तो येल से थोद वथान छक में यत पर नजर আর गछान তখন তুমি যখন ঘুম থেকে ওঠো তখন তোমার অবস্থা এমনি হয়। बाया तो छक तैयार Yes, sir. मैं क्या शब्दी 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 बोली मैं उछो खुदा सुन बजा ঈশ্বরকে একটা জোরে হাততালি দিন। ये रोबोट छो प्रत का जबान से नहीं काम करन
এই রোবটটা সকল ভাষায় কথা বলে। अच्छा प्रत का काम करने पर सोचान क्या बन में क्या बन में আমাদের প্রথম চিন্তাই তো আমার কি হবে। खासकर यूता ज्यादा मसले चसान यूता चेस पर सोचान যত বেশি সমস্যা হয় তত আমরা নিজের কথাই ভাবি। तो अच्छा बता भी कैसे जिंदगी में करान में আপনি জানেন এখন আমি আমার জীবনে কি করি, बचस पसर वनान আর আমি সত্যিই করি। बचस इबादत करने वक्त बामकसद सोचान প্রতিদিন আমার প্রার্থনার সময় ही खुदाई क्या है कि बेसिन खतर करित আমি और বসে এবং हाफिज। চিন্তা করি আমার প্রার্থনার সময়, खुदाई में हाँ क्या है करित बेसिन खतर প্রভু অন্য কোন লোকের জন্য আমি কি করতে পারি। खुदाया में हाँ पस पर हाथ क्या कर প্রভু তুমি দেখো আমার কি আছে যেটা আমি অন্যকে দিতে পারি। तुझे क्या था बकर फोन कर कर से हौसले दिन প্রভু এমন কি কেউ রয়েছে যাকে ডেকে আমি তাকে একটু উৎসাহ দেব? तुझे क्या था बकस का तारीफ करें প্রভু কাউকে আমি কি একটু প্রশংসা করব? तो ये ख्याल छे मैं दोहे वतलान सुबह तो दोहस खतर से तैयार करा এই चिंता আমাকে দিনের জন্য প্রস্তুত করে बचस बा मकसद हासिल करान আর তার একটা उद्देश्य নিয়ে बचस ने उसने खतर इंतजार करे मेरे दिमाग में क्या छु আমি অপেক্ষায় থাকি না কি আমার মাথায় এসে ঢুকবে। गैस के बचस पन्नन खायलन चार আমি करा নিজের চিন্তা এখন নিজেই मैं করে নিই। ख्याल छे खुदाई सिंदन खायलन सित मेलन আমি ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে আমার চিন্তাকে ঘোরাই। औ की नेल भी नेबर का सांचस তারপরে যখন আমি বাইরে যাই बचस प्रसान ब क्या कर काग मदद छु जरूरत बेहक तुंद खतर क्या करत बेहक तुंद बुट फुलवन वुचत बकित पर ठेक तय আমি তখন हौसले ভাবি देत তোমার জন্য কি করব, তোমার জন্য কি করব, কি করে অন্যের জীবনে একটু হাসি নিয়ে আসবো, बकित पर ठेको तय हौसले देत কি করলে আপনার জীবনকে একটু তুলে ধরতে পারবো। कुन साची वन से जे तुझ बुति जान बसा तसन दो ठीक नेरान জানেন অনেক জীবন দেখে আমরা যে খুব সুন্দর দেখতে লাগে, गैस के छुन पता आसान से लोग क्या चंद्री बर्दाश्त करान কিন্তু দরজার অন্তরালে মানব জীবন যে কেমন অনেক সময় আমরা জানিই না। खुदा ची आसान तो उम्मीद करान से तय गछु गट जलिस दुनिया में गाश आनिन पाने আর আমাদের ঈশ্বর চান যেন সে অন্ধকার স্থানে যায় এবং তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ায়। के काम छिटे में मन तय है क्यों करित অনেক জিনিস রয়েছে যা আপনি করতে পারেন না, मगर अक काम ची यस तय योत है क्यों কিন্তু करित একটা বিষয় যেটা আপনি করতে পারেন। बच्चे से आसान तय करी वाजी फैसले আমি চাই আজকে রাত্রে আপনি সিদ্ধান্ত নেই, जे तय दिन इंसान बनित मोयुसी আপনি সেই প্রকারের লোক হবেন। मोयुसी ते नाकामी भी पानस निश वतलान तो पानस निश ये আপনার সংকট যেন আপনাকে কবরে না ঢুকিয়ে দেয়, আপনাকে যেন ধ্বংস না করে। बल्कि करी एक प्रत कुन चीज को मुकाबल ये तो हिंदवाती আপনার পথে যা কিছু আসুক না কেন तो खुदाई से तो इंतस काम करना ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করুন যেন আপনি উপরে उठতে পারেন তার দ্বারা। बबोजना होता है मैं किस खरसंस कात আমি একটা গাধার গল্প বলে শেষ করব আজকে। तो अच्छी बात ना भी प्रोग्राम अंत একজন চাষি ছিলেন যার একটা গাধা ছিল, किस ग्रेस से सोस अखर सोस खा আর কুয়োর মধ্যে সে গাধা পড়ে গেল। सुगा क्रूरस में सोस सोन আর এটা খুব গভীর কুয়ো ছিল। ग्रूस वत क्रूरस में तो सोचने खर्चा बचाउन सही कि ना बचाउन कि ना আর তিনি তাকিয়ে নিচে বললেন গাধাটা বেঁচে আছে কিনা আমি তো বুঝতে পারছি না। खर्च बुढ़ियो मुत ডাঙ্কিটা খুব বৃদ্ধ क्रूरस ছিল, में काटने खातिर पे में सटा लोकन जरूरत একে তো তুলতে গেলে অনেক লোকের দরকার। कस पे क्रूरस में बन वैसे एमएस खरस ग्रास गंडिंग কাউকে নিচে নামতে হবে, তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে, पत पे वारियान लोकन रेज लेमी थी खर नेबर काडून पत क्या बने तेली আর ভিন্ন ভিন্ন লোককে ডাকতে হবে যেন তারা দড়ি ধরে তাকে তোলে। तो तम कर फसले से क्रूरस में त्राव छट यूजन खर ततल दफन गए से तटी আর তিনি মনে মনে বললেন আমি অনেক ময়লা নিয়ে আসবো, কুয়োর মধ্যে এই গাধাটাকে কবর প্রাপ্ত করব। शाचु शैतान ते छटस में दफनाउन यथान জানেন আমাদেরকে নোংরা দিয়ে শয়তান একেবারে কবর দিতে চায়, मैंने शाम खुद बेहतर ब्याग तेरी কিন্তু আমার একটা উত্তম পরিকল্পনা আছে। तिमोत्रो एक बिल्च पत ब्याग बिल्च पत ब्याग बिल्च तो मेज खरक पेट আর তারা কি করলেন একটার পর একটা ময়লা আরো ময়লা তার মধ্যে ফেলতে লাগলেন। तिमो बूज खरुस वदा वदा नेबर कंडान टांग दीवान मेचुन पता खर टांग की चासान খুব করুণ করে গাধাটা তখন চিৎকার করছে এবং কাঁদছে রক্ষা পাওয়ার জন্য। मेचुन पता से खर टांग की चासान शायद असन नी 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 আমি জানি না গাধার আওয়াজ কেন, যেভাবে উনি করলেন হয়তো সেইভাবেই হয়। तस खरसो सख्त तकलीफ नी খুব মন্দ একটা করুণ আর্তনাদ, পি 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 পি। लुकरे तो तम खरस पेट मेज त्रामान योतम আর গাধার উপরে তারা ময়লা ফেলতেই লাগলো। योतम तिमो उसे खरगाव खामोश আর তারা লক্ষ্য করলো সে চুপ হয়ে গেছে। तिमो सुन शायद मूद खर ভাবলো হয়তো সে মরে গেছে। आवकिन उस तिमो क्रीर संदरा हैरान करन वोल नजर তারা নিচে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। सुखारो छटो काकक बिल्च যতবার তারা ওর মধ্যে ময়লা ফেলেছে पन्ने पान पेट थोतुलान সে শরীরটাকে ঝেড়েছে, तो तत्पर बिहान তার উপরে उठे দাঁড়িয়েছে। इत पटो से प्रत छट बिल्च से खर नेबर कड़ान আবার যখন ময়লা ফেলেছে আবার ঝেড়েছে, छटुक डेर का दूध बड़ान
এবং তার উপর আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সু বড়ে তুজ খারগাও আরেকবার এসেছে, তাত পেট খড়া আবার ঝেড়েছে, তু দ্রাও তামস নেবার তার উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তু সু ওত তিম গারদ নেবার ত্রামান আর অনেক অনেক ময়দার উপরে একটার পর একটা তো পা দিয়ে- বদ্রাও সু নেবার তে গাও খড়া তো ব্রুদ আসল পেট এবং তারপরে সে উঠে দাঁড়িয়ে কুয়া থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেছে। ওয়ান ওত ওয়াক্ত তাই পান্নে মাসলা নিষ্ঠদ ওয়াতনুক আপনার ময়দার উপরে আপনাকে উঠে তিম দাঁড়াতে মাসলা হবে দি দৈরত পানস মে দি তবাহ করনা তো নাজাত করি হাসিল শয়তানস হাইवे के সুচ আর শয়তানকে দেখাতে হবে আপনার ঈশ্বর সত্য। बस पेट खुदा से तारीफ करियो ये पेड़ भी अक्सर वनान छस तो है कि या तो कमजोर रसित ना ताकतवर मगर दोशवे चीज छन मुमकिन ये ले इसकी हासिल करन खतर इंतजार छ आसान करान एस पे याद थौन से खुदा छ प्रत साथ पन्नी हिस्सच काम करान एस पे 5% अच्छा पन्नी हिस्सच काम तुम जॉयस मायर मिनिस्ट्री मज टैलेंट यूत तुम सोचमुत तुहद तो तुहदन दोस्तन हूं शुक्रगुजार तुम करो यह मिनिस्ट्री सरसी दुनिया मज मशहूर तो यह मिनिस्ट्री गई कामयाब इकवट फाक हेतन खेन दिवान तो गरीबन पलव दिवान तो ईसा सुंद यह उपदेश दुनिया तान वातान मेहरबानी करो तुम रब्त कायम या गो jmindia.org पे दुआ बागरावन बापत सान बेन जरियन मतलब जान बापत वो सान कॉन्फ्रेंस हंद शेड्यूल तो यू पार्टनर बन तिज सरसी दुनिया मज ईसा सुंद मोहब्बत फैलाव